તો આગળ વાત ઓલપાડની ગુજરાત રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના આહવાન અનુસાર 11/7/26ના રોજ સત્યાગ્રહ છાવણી ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત ટેટ વિરોધ ધરણા કાર્યક્રમના આયોજન અંગે જ્યારે ઓલપાડ તાલુકાના પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની એક મહત્વપૂર્ણ મીટિંગ તાલુકા ઘટક સંઘના પ્રમુખ બળદેવ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને અત્રેના BRC ભવન ખાતે યોજવામાં આવી હતી। नमस्कार, हूँ ब्रिजेश पटेल, सीनियर कार्यवाहक प्रमुख ओलपाड तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ। आप जाणो छो तेम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षकों माटे टेटनी परीक्षा आपवी फरजियात करवामां आवी छे। वर्षोथी शिक्षकों जे भरती करवामां आवे छे ए सरकारश्रीना नॉर्म्स धाराधोरण मुजब ज करवामां आवे छे। जे प्रमाणे लायकात होय छे ए लायकात प्राप्त कर्या पछी ज पूर्ण चकासणी बाद ज शिक्षकोनी भरती करवामां आवे छे। तेम छतां पाठ्य असरथी आ टेट परीक्षा फरजियात करवामां आवता शिक्षकोमां असंतोषनी लागणी फैलाय छे। एथी अमारी वात मने सरकारश्री सुधी पहोंचाडवा माटे शनिवारे 11 तारीखना रोज समग्र राज्यमांथी राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रतीक धरणानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ धरणामांथी ओलपाड तालुकामांथी वधुने वधु शिक्षको जोडाय अमारी मांगणीओ बुलंद अवाजे मने सरकारश्री सुधी पहोंचाडी शकाय ए माटे आजे आयोजन मीटिंग राखवामां आवी।